हेलो फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। ये हमने बनाया न्यू हॉलैंड 56 ये टोटल पीवीसी से हैंडमेड बना है। इसकी पावर टेस्टिंग सब कुछ करके आपको चेक करवाऊंगा। ये आप चेक कर सकते हैं। हमने छोटे से बच्चे को ट्रैक्टर के ऊपर ट्राली के ऊपर बिठा दिया। ये अच्छे से जोर लगा रहा है। अब हम इसको पाइप के ऊपर से गुजारते हैं। ये देखिए स्मूथली ऊपर से गुजर गया। इसकी पावर चेक करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। और जो नए भाई आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इसकी मेकिंग वीडियो शुरू करते हैं।
It's not a game, it's a rich thing. चेक कर सकते हैं जी, मुकम्मल ट्रैक्टर रेडी हो गया। इसको कलर कर दिया। इसकी लुक कैसी आई है कमेंट में लाजमी बताइएगा। उसके बाद इसमें कोई कमी पेशी है तो हमें बता दें। ये इसकी बैटरी थोड़ी सी बड़ी है, हमने बैटरी अर्थ की हुई है, वो छोटी बैटरी लगा देंगे। बॉक्स के अंदर बॉक्स इसका बना दिया है। बाकी इसकी स्मूथनेस चेक कर सकते हैं आप, देखेंगे कैसे जा रहा है। पाइप को भी आगे लेके जा रहा है। ट्राली हमने इसके पीछे डाल दी है। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा शॉर्ट आपको दिखाया था, अभी आप प्रॉपर चेक कर लें ये ट्रैक्टर कैसा चल रहा है, कैसा बना है, इसकी लुक कैसी आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।